बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले जानते हैं कि हम कई ऐसे तारीख़ी किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो आज इबरत का निशान है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ब्रैम स्टोकर के नावल ड्रैकुला के किरदार से वाकिफ़ न हो, मगर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उस हकीकी ड्रैकुला से जो तकरीबन अब से 550 बरस पहले हो गुजरा है, जो ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला से भी कहीं ज़्यादा जालिम था। तो बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है ब्रैम स्टोकर के किरदार ड्रैकुला ने। और ये है ब्रैम स्टोकर। खैर हो बेखासा ਤੁਹਾਡਾ भी ड्रैकुला तो घट नहीं। ये क्या बात है? क्यों जी, कोई है फर्क? अच्छा ब्रैम स्टोकर साहब, ये तो हो गया ड्रैकुला, आपका तारीखी किरदार जो आपने तख्लीक किया, अफसानवी किरदार वैम्पायर। ये दोनों कौन है? हाँ जनाब, उन्होंने नावलों के किरदार ने जेडे हिट नहीं हुए। मुनाफकत दी नजर हो गए ने कहीं जुल्म दी अखीर थी गई है। इस सराइकी किरदार भी था आपके किसी नावल में? हाँ जनाब, मैं कुछ नावल मासूम किरदारां ते भी लिखे ने, जिवें तुसी लिखे दहलीज के पार। ब्रैम स्टोकर सदके थी मलाला हुक्म साईं। सारा सूबा कदू बन से आज इन्हां दी मासूमियत तो मैनू शाह महमूद कुरैशी समझी जांदे। ब्रैम स्टोकर, मेरे बारे में भी तो बता कि मेरा कैरेक्टर क्या है? बताओ दुनिया वालों को कि मैं कौन हूँ। ये तो ड्रैकुला में किसी और की रूह आ गई है। मैं ड्रैकुला देवल हूँ। क्या इसने मेरे बारे में लिखा उसके हैड मुताबिक हूँ। इसके नावल के मुताबिक मैं लंदन की सड़कों पर वाह बरोले की तरह फिरता रहा हूँ। वाह बरोला होता है जिस तरह घूमता है और अपने पसंद का खून चूसता रहा हूँ। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक दिन मैं सोहू से गुजर रहा था, यकीन करे हाँ ऐसे से लोग थे कि मैं खून चूसना भूल गया। आधा घंटा मैंने ड्रैग किया वहां पे। किस किस का खून चूसा आपने? मैं उसका खून चूसा जिससे मेरी बात नहीं मानी। आप भी बहुत प्यारे हैं, आपका भी मैं खून चूसूंगा। शायरों का खून चूसा आपने? अभी तक तो नहीं, फर्स्ट टाइम है। 1897 में जब इसका नावल ड्रैकुला मुकम्मल हुआ तो इसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं था। ओह, वैसे ये तो है, जब कोई तख्लीककार अपनी तमाम तर सलाहियतें कुछ क्रिएट करने पे लगाता है तो एक तरीके से अपने जिस्म का एक एक कतरा उस तख्लीक को दे देता। आप ठीक कह रहे हैं। खून तो इसके जिस्म में पहला सफा लेके खत्म हो गया। फिर मेरी ड्यूटी थी, मैं लोगों का खून चूस चूस के इसको लगाता था। बेसिकली ब्रैम स्टोकर 8 नवंबर 1847 को डबलिन में पैदा हुआ और ये इतना कमजोर था कि 7 बरस की उम्र तक ये ना खड़ा हो सकता था न चल सकता था। आज भी उतना ही कमजोर है, ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। आप अंदाजा करें ना इस नॉवेल की मकबूलियत का। ड्रैकुला साहब, ये तो मैं सुनने को तरस गया था। क्या ये ड्रैकुला साहब, ये तो मैं अपने नावल च भी नहीं लिखिया। या तो आप डर गए या आप बहुत नफीस है। नहीं, अब आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपको ड्रैकुला साहब ही कहूंगा ना। एक और किरदार हमारे सेट पे है, उसे मैं साहब नहीं कहूंगा क्योंकि आप तो एक अफसानवी किरदार है ना। क्या मेरा ये किरदार रियलिटी पे बेस्ट नहीं है? नहीं, देखिए आपके किरदार में ना कुछ रियलिटी भी है और कुछ अफसाना भी है। ये इस बेंसन ने मुझसे झूठ बोला। ब्रैम स्टोकर जो भी है, ब्रैम स्टोकर हो या एनी अदर, सदियों से यूरोप की ये लेजेंड है। दुनिया के दूसरे खित्तों में भी ये पाया जाता है कि इंसानों का खून चूसने वाला किरदार, मगर यूरोपियन तहजीब का तो ये बाकायदा हिस्सा रहा है। वैम्पायर्स जो है, मैंने तो इतना खून चूसा मैं अपना ब्लड बैंक बना सकता हूँ। मगर उसी यूरोपियन लेजेंड अफसानवी किरदार वैम्पायर को ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला का ऐसा रूप दिया कि अब वैम्पायर और ड्रैकुला एक ही समझे जाते हैं। मैं खून नहीं चूसना चाहता था वसो, इसने नावल में लिखा मैं तो गन्ने चूसता रहा हूँ, आम चूसता रहा हूँ। ये तो हो गया अफसाना, मेरे किरदार में हकीकत का है वसो। हाँ, हकीकत देखिए हकीकत का है वसो। हकीकत देखिए ऐसे है कि वैम्पायर्स का किरदार तो सदियों से चला आ रहा था यूरोप में, मगर ड्रैकुला का नाम जो इन्होंने आपको दिया, यानी कि ब्रैम स्टोकर ने अपने किरदार को दिया, ये ब्रैम स्टोकर ने मुस्तार लिया या इंस्पिरेशन ली 15वीं सदी का रोमानिया का
ایک رومانین جنگجو تھا, اس علاقے کا شہزادہ تھا. وہ علاقہ آج رومانیہ کہلاتا ہے. اس کا باپ حکمران تھا اس اسٹیٹ کا, اس علاقے کا. اس فیملی کا سر نیم تھا ڈریکول. تو جو اوریجنل کردار ہے, جو شہزادہ تھا, اس کا نام تھا ولیڈ دا امپیلر. اس کو ڈریکولا کہا جاتا تھا. یہ امپیلر کون ہے؟ انتہائی ظالم, انتہائی سفاک شخص تھا. اس نے مجھ سے ہٹ فلمیں دی ہے. اس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تعلق اس کا 15ویں صدی سے ہے, یعنی اب سے تقریباً 550 برس پہلے یہ ہو گزرا ہے. ذرا اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ولیڈ دا امپیلر. بس اس سے تو میں بھی ڈر رہا ہوں. بھئی یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس کا نام ولیڈ دا امپیلر پڑا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو امپیل کر دیتا تھا, چھید دیتا تھا, ان کے وجود میں میخیں گاڑ دیتا تھا. اور صرف میخیں نہیں گاڑتا تھا, جس جگہ ایک کھانا کھاتا تھا, اس زمانے کی آپ یعنی کہ پینٹنگز دیکھیں یا بعد میں اس کے عہد پر جو پینٹنگز بنی ہے, اس میں آپ دیکھیں تو لوگوں کی کھوپڑیاں نیچے ہیں, ان کھوپڑیوں کے اوپر یہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. اتنا گندا تھا. جی انتہائی سفاک. یعنی کہ حکمران بے شمار بڑے بڑے سفاک گزرے ہیں, مگر اس کو اس سفاکیت میں خاص ایک اپنا ہی الگ مقام حاصل تھا. اتنا یہ ظالم آدمی تھا. لوگوں کی شہرک کاٹ کے یا یہ نس کاٹ کے پھر انہیں سسکتا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا, تاکہ وہ تڑپتے رہیں, سسکتے رہیں اور ان کا خون بہتا رہے. اور یہ کھانا کھاتا تھا؟ نو, صرف کھانا نہیں کھاتا تھا. جو روٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, جو بریڈ ہوتی تھی, وہ تڑپ رہے ہوتے تھے, ان کے خون میں ڈبو کر یہ بریڈ کھاتا تھا. اتنا خوفناک آدمی تھا. بابا کیا بات کر رہے, اکھیاں تو ملا لے راجا, آئے ہیں دن بہار کے, اکھیاں تو بابا. یہ ظالم ہون دے نال نال کامیڈین بھی سی جی. بابا ہڈیوں والا بگوا بھی سنایا اس نے, بابا بھول گیا. اصل ڈریکولا میں ہوں بابا. اصل ڈریکولا میں ہو. بس آپ کا بیچ پہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں نا. اب بیٹھے کا وقت چلا گیا. اصلی ڈریکولا میں ہو. نہیں, آپ ایک افسانوی کردار ہیں, یہ ایک حقیقی کردار. بابا میں حقیقی ہوں بابا. میں یہ 500-550 برس پرانا کردار ہے. تو میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں, میں تو اب بھی ہیرو. بتایا تو ہے آپ کو 1890 میں تخلیق کیا گیا تھا. میں نے جتنے بھی فلم کیا آج تک نہیں کیا. یہ مجھ سے کیا کروا رہا ہے؟ یہ اس کا ڈائریکٹر کون ہے بسو؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پاپولر ناول ہے بریم سٹوکر کا, اور یہ وہ کردار ہے جس پر بلا مبالغہ 100 سے زیادہ فلمیں تخلیق کی گئی. اس کردار پر 100 سے زیادہ. میری ڈریکولا فلم کا تو سانگ بھی ہے بسو. نہیں, آپ نے 100 کی 100 نہیں کی ہے. میں نے 100 کیے ہیں. 100 نہیں کی ہیں. کتنے کیے ہیں؟ مختلف کرداروں نے کی. کس نے؟ شاہ رخ نے بھی کیا ہے, سلمان نے, عامر نے, کس نے کیا ہے بسو؟ دیکھیں, بے شمار لوگوں نے ڈریکولا کا کردار کیا ہے, مگر جو کیریکٹر کرسٹوفر لی نے کیا ہے, بھئی ان جیسا ڈریکولا شاید ہی کوئی دوسرا کبھی بن پائے. میں نے کرسٹوفر لی سے بہت اچھا کیا ہے. آپ بتاؤ بسو. آپ نے ڈریکولا نہیں کیا. اب تو کر رہا ہوں.